आज हामी युक्लिडियन ज्यामितिको बारेमा चर्चाकानी गर्नेछौँ। युक्लिडियन भर्सेस नन युक्लिडियन ज्यामिट्री presented by Yadav Chandra Bisto, supported by Naveen Depkota, Mohanilal Basyal, Jitendra Kuhar and Savin Khimire. Presented by Yadav Bisto. Euclidean versus non-Euclidean geometry. यसमा हामी युक्लिडियन ज्यामिट्रीबाट नन युक्लिडियन ज्यामिट्री कसरी विकास भयो, युक्लिडियन ज्यामिट्रीबाट नन युक्लिडियन ज्यामिट्रीको डेभलप हुनको लागि कुन मुख्य पोइन्ट महत्त्वपूर्ण थियो यसको बारेमा हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी नन युक्लिडियन ज्यामिट्रीका टाइपहरूको बारेमा हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ। हामी यस प्रेजेन्टेसनमा विशेष गरी जनरल इन्फर्मेसन अबाउट युक्लिडियन ज्यामिट्री, व्हाट इज युक्लिडियन ज्यामिट्री, व्हाट इज नन युक्लिडियन ज्यामिट्री, स्पेरिकल ज्यामिट्री अ रियल ओर एप्लिकेसन, अहिलेको संसारमा स्पेरिकल ज्यामिट्रीको कस्तो उपयोगिता छ यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र युक्लिडियन भर्सेस स्पेरिकल ज्यामिट्री अर्थात् युक्लिडियन ज्यामिट्री र नन युक्लिडियन ज्यामिट्री बीचमा के डिफरेन्स छ र अन्य नन युक्लिडियन ज्यामिट्रीका अन्य टाइप्सहरू इलिप्टिकल ज्यामिट्री, हाइपरबोलिक ज्यामिट्रीको बारेमा पनि आज हामी डिस्कस गर्छौँ। युक्लिडियन ज्यामिट्री Euclid 300 BC. Teacher at Museum and Library in Alexandria, founded by Ptolemy in 300 BC. Best known for compiling and organizing the work of other Greek mathematicians relating to geometry. The 13 element of Euclidean geometry. Consider of 13 volume of definition, axiom, theorem and proof. Compilation of the knowledge. The element was first math book in which each theorem was proved using axiom and previously proved theorem. Teacher how to think and develop logical argument. Second only to Bible in publication. Book 1 to 6 plane geometry. Euclidean एलिमेन्टमा एलिमेन्ट 1 देखि 6 मा प्लेन ज्यामिट्री समावेश गरिएको छ, जसमा 1 to 2 भोल्युम 1 र भोल्युम 2 मा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल र क्वाड्रेटिक्सको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। भोल्युम 3 मा सर्कल, भोल्युम 4 मा इन्स्क्राइब एन्ड सर्कमस्क्राइब पोलिगन्स, भोल्युम 5 मा म्याग्निट्युड एन्ड रेसियो युक्लिडियन एल्गोरिथम। त्यसैगरी एलिमेन्ट 6 मा एप्लिकेसन अफ बुक, जहाँ भोल्युम 1 देखि 5 का समावेश गरेको छ। त्यस्तैगरी बुक 7 to 9 नम्बर थ्योरीको बारेमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तैगरी बुक 10 मा इरेशनल नम्बर, बुक 11 to 13 मा 3 डाइमेन्सनल फिगर इन्क्लुडिङ 5 प्लाटोनिक सोलिड। Book 1. We have discussing about the book 1. 5 statements that Euclid believed were obvious. 5 postulates about geometry that Euclid believed were intuitively true. 13 definitions to help clarify the postulate, point, line, plane, angle, etc. 5 common notions. Things to equal, same things are equal. If equal are added to equal, the result are equal. म तपाईलाई यसलाई फेरि बताउँदै छु। Things equal to same things are equal. कुनै पनि सेम वस्तुमा सेम वस्तु बराबर हुन्छ। If equal are added to equal, the result are equal. यदि बराबरमा बराबर जोड्ने हो भने
त्यसले दिने रिजल्ट पनि बराबर हुन्छ। इफ इक्वल आर सबट्र्याक्ट टु इक्वल द रिजल्ट आर इक्वल। बराबरमा बराबर घटाउँदा रिमेनिङ पनि बराबर हुन्छ। थिङ्स द्याट कन्सोइट आर इक्वल। यदि दुईटा वस्तु खप्टिएका छन् भने ती वस्तुहरू बराबर हुन्छन्। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। पूर्ण टुक्रोभन्दा ठुलो हुन्छ। यी युक्लिडियनका 5 कमन नोसन थिए। अब युक्लिडियनका 5 पोस्टुलेट। पोस्टुलेट 1, अ स्ट्रेट लाइन क्यान बी ड्रन फ्रम एनी पोइन्ट टु एनी पोइन्ट। एज्युम ओन्ली one line. Postulate 2, a line segment can be extended into a line. कुनै पनि एउटा लाइनलाई कन्टिन्युअसली त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। Postulate 3, a circle can be formed with any center and radius. कुनै एउटा सेन्टर र एउटा रेडियस भयो भने एउटा सर्कल बनाउन सकिन्छ। Postulate 4, all right angle are congruent. सबै राइट एङ्गलहरू कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्। Postulate 5, if two lines are cut or transversable and other consecutive interior angle not supplementary, then the line are intersect. यदि कुनै दुईटा लाइनलाई कुनै एउटा ट्रान्सभर्सिबल लाइनले इन्टरसेक्ट गर्ने हो भने दुईटा नन सप्लिमेन्ट्री एङ्गल जहाँ को इन्टिरियर एङ्गलको सम यदि 180 भन्दा थोरै छ भने त्यही साइडमा ती दुईटा प्यारलल लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्दै लग्ने हो भने ती दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुन्छन् भन्ने यो युक्लिडको 5 पोस्टुलेट थियो। र युक्लिडियन ज्योमेट्रीबाट नन युक्लिडियन ज्योमेट्री आउनको लागि यही 5 पोस्टुलेट मुख्य रहेको छ र यसलाई प्यारलल पोस्टुलेट पनि भनिन्छ। यसलाई बोलाइले कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन र एउटा पोइन्ट छ भने यदि पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा पर्दैन भने उक्त पोइन्टबाट प्यारल लाइन ड्र गर्न सकिन्छ भन्ने एक्जाम चाहिँ यस 5 पोस्टुलेटको रूपमा रिप्लेस गरेका थिए। पछि लेभाचस्की र बोलाइले नन युक्लिडियन ज्योमेट्रीको डेभलप हुनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यसको बारेमा हामी अर्को स्लाइडमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी 5 एजम्सनको बारेमा हामी यो डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब बुक 1 मा इन्क्लुड थ्योरम सच एज बुक 1 मा समावेश गरिएको प्यारलल लाइन पोस्टुलेट, पाइथागोरस थ्योरम, कन्स्ट्रक्सन अफ स्क्वायर युजिङ स्ट्रेट एज एन्ड प्रोट्र्याक्टर, यासेयस साइड एङ्गल साइड जुन हामी 19 को म्याथमेटिक्समा पनि यो थ्योरम हामी प्रुफ गर्छ। यो कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गलको कङ्ग्रुएन्ट थ्योरम जुन साइड एङ्गल साइड गिभन छ भने गिभन ट्रायङ्गलहरू चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्। प्रपर्टिज अफ प्यारलोग्राम, प्रपर्टिज अफ प्यारलल लाइन कट बाई ट्रान्सभर्सेबल, इन्स्क्राइब पोलिगन बुक 6 मा समावेश गरिएको जुन इन्स्क्राइब जुन एउटा सर्कलभित्र जुन एउटा पोलिगन कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। युक्लिड प्रुभ मेनी थ्योरम अबाउट सर्कल इन बुक 3 element 3 that allowed him to provide detailed construction of circumscribe polygon. For example, to inscribe a pentagon, draw an isosceles triangle with the base angle equal to twice the vertex angle. Bisect the base angle and the 5 points together make the pentagon. Duplicate ratio. Book 7. Begin with the definition of proportional, which is based on the notion of duplicate ratio. Duplicate ratio. When three magnitudes are proportional, the first set to have to third to duplicate ratio of that which it has to second. For example, 2:6:8. Euclid algorithm. Process finding the greatest common divisor. जुन बुक 7 Euclidean element 7 मा समावेश गरेको छ. Given A, B with A greater than B, subtract B from A. Repeatedly, you need get remainder C. The subtract C from B
Repeatedly you need get to M, then the subtract M from C. When the result equals to 0, you have the greatest common divisor of the result. One using mean A and B are relatively prime. Euclid जियोमेट्री विशेष गरी 2D प्लेनमा विकास गरिएको हो र विशेष गरी हाई स्कुलमा यूक्लिडियन ज्योमेट्रीको व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। अब हामी इसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। द प्लेन ज्योमेट्री कोर्स टुडे आर बेसिकली द कन्टेन्ट अफ यूक्लिडियन एलिमेन्ट टु कलम प्रूफ appeared in 1900s make proof easier but lead to rote memorization instead. 1970 move away from proof because the way too painful and not fun. Now proof are brief and irrelevant. They do not serve the proof of developing logical thinking. What is Euclidean geometry? Euclidean geometry is the geometry that is taught in high school geometry classes. It is based primarily on the book called The Element written by Greek mathematician named Euclidean who lived from about 325 to 365 BC. What is Euclidean geometry? Euclidean geometry deals with point, line, plane, and how they interact to make more complex figure. Euclidean postulate define how the point, line, and plane interact with each other. Remember, a postulate is a statement that is assumed to be true. Euclidean first four postulate as follows. Through any 2 point, there is exactly one line. Postulate 2. Through any 3 point not on the same line, there is exactly one plane. Postulate 3. All line contain at least 2 points. All right angle are congruent. Euclid's fifth postulate, called the parallel postulate, seems obvious but is the source of the much debated. Euclidean को यो फिफ्थ पोस्टुलेट नै सबभन्दा बढी विवादित भएको पोस्टुलेट हो, जहाँ प्लेफेयरले युक्लिडियन ज्योमेट्रीको फिफ्थ पोस्टुलेटमा एउटा प्यारलल लाइन र एउटा पोइन्ट जुन लाइनमा पर्दैन भने उक्त लाइनबाट एउटा मात्र प्यारलल लाइन खिच्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। जहाँ युक्लिडियनले भनेका छन् एउटा स्ट्रेट लाइन जहाँ एउटा पोइन्ट लाइनमा पर्दैन र उक्त लाइनमा प्यारलल हुने गरी एउटा स्ट्रेट लाइन खिच्न सकिन्छ। यु क्यान इजी द युक्लिडियन ज्योमेट्री इज ज्योमेट्री इन व्हिच इज प्यारलल पोस्टुलेट होल्ड। What is non-Euclidean geometry? What is non-Euclidean geometry? Non-Euclidean geometry is any geometry that uses different set postulate than Euclid used. Most of the time, non-Euclidean geometry is in which the parallel postulate does not hold to be true.
If the parallel postulate is not true, that means that give a line and point not on the line. There is not exactly one line through the point which is parallel to the line. How is the possible? How is the possible? Remember that the point, line and plane an undefined term. Their meaning come only from postulate. So if you change the postulate, you can change the meaning of point, line and plane and how they interact with each other. This is most easily seen by example. Spherical geometry. The main difference between spherical geometry and Euclidean geometry is the instead of describing a plane as a flat surface as plane is a sphere. A line is a great circle on the sphere. A great circle is any circle on a sphere that has the same center as the sphere. Points are exactly the same just on a sphere. Our Euclidean postulate is true in spherical geometry. अब हामी के युक्लिडियनको जियोमेट्रीका युक्लिडको पोस्टुलेटहरू स्फेरिकल जियोमेट्रीमा ट्रू हुन्छ त? थ्रू एनी पोइन्ट देयर इज एक्ज्याक्टली वन लाइन. यो युक्लिडियनको फर्स्ट पोस्टुलेट. अब यो स्फेरिकलमा ट्रू स्फेरिकल जियोमेट्रीमा ट्रू हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ. Which is true. Through any 3 point not on the same line, there is exactly one plane. अब यो स्फेरिकल जियोमेट्रीमा ट्रू हुन्छ कि हुँदैन हामी हेरौँ. युक्लिडियन जियोमेट्रीमा जुन थ्रो एनी 3 point not on the same line तीनटा पोइन्ट एउटै प्लेनमा पर्दैनन् जुन यसमा युक्लिडियन जियोमेट्रीमा भनिएको छ तर स्फेरिकल जियोमेट्रीमा पनि यहाँ परेको देखाएको छैन किनकि यो पनि ट्रू भयो स्फेरिकल जियोमेट्रीमा. आर युक्लिडियन पोस्टुलेट इज ट्रू. अब हामी एक्जाम 3 हेरौँ. पोस्टुलेट 3 हेरौँ. अ लाइन कन्टेन एटलिस्ट 2 point. एउटा लाइनमा कम्तीमा दुईवटा पोइन्ट पर्छन् त? अब हामी स्फेरिकल जियोमेट्रीमा हेरौँ यो ट्रू हुन्छ कि हुँदैन. व्हिच इज ट्रू. जहाँ एउटै लाइनमा दुईवटा पोइन्ट परेका छन्. अब हामी हेरौँ पोस्टुलेट 4. All right angle are congruent. सबै राइट एङ्गलहरू कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्. अब यो स्फेरिकल जियोमेट्रीमा यो होल्ड गर्छ कि गर्दैन. अब हामी हेरौँ. Which is true. यहाँ सबै राइट एङ्गल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्. अब हामी हेरौँ पोस्टुलेट 5. Is the parallel postulate is true in spherical geometry? Given line and point not on that line, how many lines can be drawn through the point that are parallel to the line? कुनै एउटा गिवन लाइन र एउटा गिवन पोइन्ट छ र जुन पोइन्ट लाइनमा पर्दैन भने उक्त पोइन्टबाट स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल हुने एउटा मात्रै लाइन ड्र गर्न सकिन्छ भन्ने यो युक्लिडियनको 5 पोस्टुलेट थियो. अब यो स्फेरिकल जियोमेट्रीमा ट्रू हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ. यहाँ एउटै पोइन्टबाट धेरै प्यारलल लाइन ड्र गर्न सकिन्छ स्फेरिकल जियोमेट्रीमा. त्यसले यो एक्जाम फल्स भयो.
Therefore, the parallel postulate is false in spherical geometry. Other strange things happen in spherical geometry. Line always intersect at 2.1. In the diagram below, B is between A and C, but A is between B and C, and C is between A and B. The angle is a triangle don't have to add to 180. In the diagram below, ABC has 3 right angles which add to 270. In spherical geometry is so strange, why do we even bother studying it? स्पेरिकल ज्योमेट्री रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन यसको अहिलेको संसारमा कस्तो प्रयोग छ त हामी यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ. द स्पेरिकल ज्योमेट्री इज सो स्ट्रेन्थ व्हाई डू वी इभन बदर स्टडिङ इट बिकज द अर्थ इज ए स्पेयर. The Euclidean geometry cannot be used to model of the earth because it is a sphere. Instead of the Cartesian coordinate used in Euclidean geometry, longitude and latitude are used as to define position of points on the earth. Spherical geometry, real or application. The line longitude are greater circle running between the north and south pole. The center of longitude is called the prime meridian. The longitude is measured to degree east or west from the prime meridian. हामी यसको तपाईलाई म यो भिडियोमा यसको एप्लिकेसन देखाइराखेको छु स्पेरिकल ज्योमेट्रीको. The picture shows the angle that define the degree of the longitude and latitude. The astronomers used a similar concept of the define the position of a star and other object in the sky. Euclidean versus spherical geometry. Why is right? Which geometry is right? Spherical geometry must be used in some cases, finding long distance for figure, driving or sailing, predicting path of weather, map making. But Euclidean geometry work well in most cases, finding most distance or length, most everyday activities that require geometry like construction, drawing, etc. Which geometry is right? Neither geometry is right. But since Euclidean geometry work in most cases in the simplest it is taught in school. Spherical geometry is just one of example non-Euclidean geometry.
Any geometry that starts with different set of postulates is non-Euclidean geometry. Some order geometry have practical application and some are just theoretical. Other geometries. Hyperbolic geometry is used to model space since Einstein's theorem implies that space in curve. Here is model of there is dimension hyperbolic curve. The hyperbolic geometry will be based on summary. Euclidean geometry is not only the types of geometry. Spherical geometry is one example of non-Euclidean geometry that has defined practical application. Euclidean geometry is sufficient to describe the world that most of deals with day to day, so it is primary geometry studied in school. Thank you.